जय जय जगन्नाथ। सुंदर कथाटे कहबी आम परिवार भीतर कथा। जिते आम झील थिले तापर आम बोहू के आसिले कौन घटिला आपण शेष पर्यंत शुणिबे। निश्चय उत्तर अच्छी भल भी लगे। आपण भल लगिले मते मेसेज करेंगे। प्राय प्रत्येक घरे घटी चली जानी भी सुधा मो कथा सबुठी नियारा और अलग भी मध्य निश्चित भल लगे। कहूँ जे मंदिर को जाऊ थाए गोटे बोहूटे मत भारी भल पाए। से मो चैनल देखिए मत चिन्ह जाइछन्ती। मत पचारे कहले आपण को आम मोबाइल देखी कहली केमती कौन देखी ना आपण को वीडियो आमको बहुत भल लगे। मु कहली मु तो एते भल नुहे ना आपण कथा तो आमको भल लगे। आ कहली कथा भल लगिले कौन हम मो सांगे कौन आप चली मिशीचंती ना आप एमती बा कहले सेमती वीडियो कहती आमको भल लगे। आप एमती जमती नॉर्मल कथा होती एमती भी वीडियो भी आम कथा होती भल लगे। कहली ठीक अच्छे कौन कहतु। तापर कहले माँ ने सासू माँ छाड़ी के आसिलु पुणी माँ पाइलु। कहले हाँ ना तांको भितरे माँ जो बुझे थाए माँ जो ज्ञान दे थाए माँ जो स्नेह दे थाए ता भितरे किसी डुप्लिकेट न थाए। मु शुणु थाए ठीक मोरी भली कथा गुड़ा से कहता मुझे टाइप कथा को भल पाए कहवाई। तापरे शाशु घर को आइला परे सी भल पाइबे जमती केमती कंटा पड़ला भाया लगे आमको। कहली कहीं कहते एमती ना आमर दी जा भितर आमर संपर्क किसी खराब ना बहुत भल संपर्क। किंतु मु सब बड़ जिते बड़े मु सब काम मत करने को पड़ी थाए। से रोषे करी थाए खाइबा को दे थाए मो अंठा बासन बाहर काम सब करी थाए। जिते राति आम शाशु शशुर सेवा करने से आग जाए मुझे कहली से सांग हो जाती ना परे जाती ना ना मु परे जाए। तापर ना सी आग जाए मु पछे जाए। कहली परे कहीं जाती ना मु अंठा बासन सब माजी थाए कारण राति शाशु पार्टी करती ना अंठा बासन रखबनी बोली माँ भी कहे मोर आम सेटा को करि थाउ। कहली ठीक कथा मु भी कथा जानी। मुझे कहीं कहते कथा मोर डेरी हो मंदिर जीवा घर को जी मु कौन कहूना माँ ना आपण को कहीं कहली ना आपण तो यूट्यूब चैनल खोलते निश्चित ये वीडियो करुँच भल लगे बोली आपण को मु शेयर कली। मुझे कहूना कौन ना जिते बड़े सान झील मोर शाशु को सेवा करने को जाती मुड़ी घासी दबा को जाती शाशु पचारती माँ खाई सारूँ ना हाँ माँ आओ बापा को सेवा करके आइल ना हाँ माँ। स्वामी के ना पचारती मो पु को ठीक से खाया देलु ना हाँ माँ। ता पूर्व माँ कौन करती मु पचारि माँ कौन करती ना एमती बाहर बसती बुलती भल कथा कहती भाषण दिखती बड़ बड़ कथा कहती लोक कहीं जानीपारे बहुत भद्र लोक। तांको भितर दीटा अच्छी प्लेट भरिया दार जमती दीटा सी दीटा रूप भी तांकर। मु कहली सतरे मु कहली तापरे सान जा सी खुशी है सेवा करके आसती। मुझे तुम कथा पचारती ना मु तो शुणा को पाएनि। मुझे तुम कौन सेवा करने को जाओनी ना हाँ मुझे जईठा बासन सब माजिक जाए से सी माने जमती मत देखिले व्यस्त हो पड़ती। मु भाविली सतरे केते सुंदर आपण को शाशु ना नाई मो मु कहली आउ ना व्यस्त हो पड़ती। मु कहली सान बो को एति पचारे बड़ बो उपर बोधे बहुत स्नेह बहुत भल पाइबा अच्छी से व्यस्त हो पड़ती ना नाई मो से मुझे आ कौन ना मो गोड़ को छूना हाथ मारना माना छाटी दिखती गोईठा मारती
କାରଣ ମୁଁ ସକଳ ଅଇଁଠା ବାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ପଦୁଟିଏ ପଚାରନ୍ତିନି ତୁ ଖାଇଲୁ କି ନ ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ମା ମୋତେ ସକାଳୁ କହେ ମା ମୁହଁ ଧୋଇ ପକା, ମା ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇ ପକା, ମା ଫୁଲ ନିଆ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଝିଅ ନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସେଇ ମା ନା। ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ମା ମୋତେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ତ ମୋର ମା ଗୋଟିଏ ନା। ସେ ମା ଏ ମା ବହୁତ ଛାଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ମା ଭଲ ପାଇବାରେ ପିୟୁଷ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମା ଶାଶୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଷ ଭରି ରହିଛି। ମା ତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ଉଦାହରଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟର ଲଗାଏ ଫସଫସ ଉଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାବୁ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଲଗାନ୍ତି। ଲାଇଟର ଖରାପ ନୁହେଁ, ଲାଇଟର ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଲାଇଟର ନୂଆ ଲାଇଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟରଟା ନୂଆ ଲାଇଟରଟା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଫାଟିଲା ବର୍ଣ୍ଣରଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ନୁହେଁ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଟିକେ ଫସଫସ ଏମିତି ଉଡ଼ିଯାଏ। ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଲି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେପଟ ମୋର ଦୁଇଟା ରୋଷଘର, ଦୁଇଟା ମୋର, ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମିଷ ଫାମିଷ ଯେଉଁଠି ମିକ୍ସିଂ ରୋଷଘର ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଦେଇପିଣ୍ଡି, ସେଠି କେବଳ ଦେଇପିଣ୍ଡି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇ, ଦେଇପିଣ୍ଡି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଦେଇପିଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଘର ପ୍ରଥମ ହେଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆମକୁ ତମ୍ବା ସୁନା ଏସବୁ ରୂପା ଏମିତି କିଛି ମିକ୍ସିଂ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକରି ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଏମିତି ଅକ୍ଷତ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଦେଇକରି ସେଠି ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବୋହୂ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପାଣି ଦେଇଥାଉ, ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦେଇ ପୂଜା ଟିକେ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାଉ। କୂଳର ବୋହୂ ଯିଏ ଦେଇପିଣ୍ଡି ମାନେ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନନୋଡ଼ିଆ ବୋଧେ ସିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର କତିକି ଆସୁଛି। ସେପଟରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରଟା ଥିଲା, ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରୁଣା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଝରକା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ପବନ ଦେଲେ ଝରକାଟା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କଡ଼ରେ ଗୁଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ବାବୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏଇଟା କାଢ଼ିକି ନେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଯାଉଛି ମାପରେ ନେଇ ଆସିବି। ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରଟା ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବେ କାମ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଇଏ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣର ବି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ସିଏ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋର କାମ ଦେଉଛି ଏବେ। କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଆଜି ଖାଇବା ସମୟଟା ସିଏ କରେଇଦେଲା। ମୋ ପୁଅ ଆସି ଖାଇବ, ବାବୁ ଆସି ଖାଇବେ, ବାସ୍ ମୋ ରୋଷେଇ ବି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଦରକାରୀ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ନା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବର୍ଣ୍ଣରଟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଫାଟିନି। ଯଦି ଫାଟିଥାନ୍ତା ସେ ତ କାମ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଯୋଉଆକୁ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ କହି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତ ପୁଣି ପଡ଼ି ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ନା, ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କାଢ଼ି ଦିଆହେଇକି ନୂଆ ଦିଆହେଲା। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଘରେ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣର ଆସିନି, ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରୋଷେଇ ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବୋହୂକୁ ଆପଣ ଯେତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଚାଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉନି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଲୁହା ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି, ଯେ
कम से कम आमे भाविबा दरकार जे सेतिके पावरफुल लेडी मु जा फल से कष्ट सहिबार शक्ति मते प्रभु देइचंती। प्रभु देइचंती बोली केते लोकों को कष्ट मु सहिकी हैंडल करी बंची रही। कष्ट लागिची बोली अंतर कथाटी मते कहले आ मु कष्ट सहिची बोली तांको मु बुझी पारिली। कारण कहतेनी से घरर मूषा भी मु मध्य थिली। कारण आमे प्रतिटी क्षेत्र रे दुख सहीचे सुख भी सहीचे किंतु जेतिके सुख आमे आदरी थिले हमर जन्म माटी रे तापरे परघर को आसिला परे समस्त भाग्य रे न थाए। किंतु जेते बेले से सासुमा ए भली व्यवहार करती बहुटी जेते मनैले भी सुधा से मनंतेनी से केबे खुशी पांतीनी। मु तांको बुझेइथिली मु कहली माँ मन दुख करेनी ए वर्णर उदाहरण दवा माने कौन। आज तमे काम लोड़ा हेना खाली निश्चित लोड़ा हबो आपण एठी अछंती मु भी एठी अछि निश्चित ही मंदिर रे भेट हबा मते कहिबो रहुची। तांको विदा करि देछि। आपण मानको जदी ए कथाटा भलो लागे एटा पूरा रियल सत एटा हम जीवन रे घटेछि। अंगी लिभेइछु अलगा लोकों को कहिछु अलगा लोकों को देखिछु आपण माने भी अंगे लिभेउचंती। जो माँ माने लिभौचंती मु केबे कहबिनी आपण सासु को हैरान करंतु बोली तांको तांको रास्ता रे छाड़ी दियंतु। आ जेतेबेले समय आसीबो से माने अनुभव करिवे सेतेलको आपण भी बयस हो जाइथिबो आपण भी स्नेह सदा भल पाइबार वंचित हे बुढ़ी जाइथिबे से माने भोगिबा समय आपण भी कोन भोगेबे तांको से तो तांको कर्मफल ऑटोमेटिक भोगिबे ना। कि सेतेबेले आपण सही पारिबेनी दौड़ी जीवे सेवा करने कारण आपण को छोट बेले आपण को माँ ज्ञान देइछि कर्म करने शक्ति देइछि जोगेइछि। तेणुक कर्म आ ज्ञान ए दीटा मिश्रण रे भक्ति आसी थाए आपण से भक्ति रे बढ़ी चली शक्ति से आपण पाखे अच्छी रहुछि। जय जय जगन्नाथ। भल लगिले निश्चय मते कहबे।